السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على بالله. حي على حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم سيدنا محمد وسنة الفضيلة والشرف ودرجة وأنصر مقام محمد وأنت إنك لتحفظ. هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban bagi kita
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah berikan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dunia kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Tapi mari kita renungi dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Rizki dunia Allah berikan, muslimkah dia atau non-muslim, bahkan sampai binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah khususkan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia kepada hamba-hamba yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib dosa-dosa hambanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman di akhirat nanti adalah dengan al-maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, masuk ke dalam surga dan menjadi betul-betul orang-orang yang mendapat kemenangan dan kesuksesan yang abadi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Dan tidaklah sama antara penduduk-penduduk neraka yang selalu mendapatkan kesengsaraan, kehinaan, dengan penduduk-penduduk surga yang selalu mendapatkan kesenangan. Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga mereka lah betul-betul orang-orang yang mendapat kemenangan dan kesuksesan yang sebenarnya yang abadi. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang satu-satunya di muka bumi ini yang betul-betul paling mencintai umatnya. Bahkan Allah sebutkan dalam kitab sucinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sedih hatinya ketika melihat hambanya dalam kesedihan dunia bahkan akhirat. Harisun 'alaikum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya dunia bahkan akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh pemaaf bagi orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seminggu yang lalu kita telah merayakan salah satu hari besar-besar Islam, yaitu Idul Adha. Hari Idul Adha merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Tidak kalah meriahnya dengan hari raya Idul Fitri. Bahkan ada yang mengatakan hari raya Idul Adha lebih afdal, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Dalam hari raya Idul Adha ada dua bentuk ibadah yang sangat besar yang dirayakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Yang pertama, pada hari Idul Adha kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang berada di Mekah khususnya. Mereka melaksanakan salah satu rukun Islam yang terakhir, penyempurna dari rukun-rukun Islam yang ada. Dan pada hari raya Idul Adha juga kaum muslimin seluruh dunia mereka melaksanakan yang mana al-udhiyah, ibadah berkurban. Ibadah kurban 1 tahun sekali merupakan syariat dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lahir tercipta dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapa daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak terakhir dari Nabi Allah Ibrahim utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi Allah Ismail, yang merupakan Nabi Allah Ismail adalah lahir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nawasul Ibad menyebutkan Nabi Allah Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah, itu kasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Allah Ibrahim diberikan gelar Khalilullah? Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan 3 sebab. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilullah, kasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa sebab, ini ada sebab. Yang pertama kata beliau, Nabi Allah Ibrahim merupakan salah seorang yang betul-betul selalu mengedepankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menjunjung tinggi pertama perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, yang tadi tersebutlah disyariatkannya ibadah kurban. Nabi Allah Ibrahim tidak disuruh perintah menyembelih binatang pertama kali, tapi anaknya, anak yang merupakan anak pertama beliau, yang beliau sudah harapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau mendapatkan anak ketika berumur kurang lebih 80 tahun sampai 87 tahun, baru mempunyai anak. Ketika beliau punya anak yang tumbuh besar itu Nabi Allah Ismail, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang beliau kasih. Tanpa pikir panjang, Nabi Allah Ibrahim sam'an wa ta'atan, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Nabi Allah Ibrahim, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau dikatakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim disebut Khalilullah karena beliau mempunyai tingkat tawakal kepada Allah yang begitu tinggi. Sampai-sampai ketika beliau dilempar oleh Raja Namrud ke api yang begitu besar, api yang merupakan api terbesar yang ada pada saat itu, Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah ketika berada dalam api. Tapi beliau menolak, beliau berkata, Allah lebih mengetahui dengan keadaanku. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia mukjizat, yaitu api itu menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim selamat dari panasnya api. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Allah Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, yaitu karena Nabi Ibrahim alaihi salam tidaklah beliau makan di rumahnya kecuali bersamanya tamu ikut makan pada beliau. Bahkan Nabi Allah Ibrahim rela berjalan bermil, berkilo-kilometer untuk mencari seorang yang menemani beliau untuk makan. Subhanallah. Inilah salah satu tanda kesucian hati Nabi Allah Ibrahim, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau memikirkan orang lain. Begitu juga ibadah kurban. Di antara hikmah dari ibadah kurban adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan, rasa kasihan, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita bisa berusaha untuk selalu merenung
dan membaca kisah-kisah para nabi-nabi dan rasul. Karena Allah perintahkan juga Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan merenung kisah-kisah nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة الغر وعبادك الصالحين وفرج قلوبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولأكبر أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سووا استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في
بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم تبارك بجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى لنا بسر الفاتحة ونبدأ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخدا وحضورنا وتحسنا وتعاوننا وتم تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين والأنبياء والمسلمين والملائكة والأولياء عبادك الصالحين وفرج كربنا والمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اهدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر